Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. So, karon ay no, good night. Anong masasabi mo? Good night. Tugon ako. Good night na guys. Matulog na mi. Update lang. Kamusta day mo? Okay rami. Cute eyes. Ito si Bana. Hindi, ganun pa cute. Sige. Ikaw daw. Kaya. Matas ulit ako. Yan si Bora. Yun lang guys, update kay maturog na ang mga gwapa. Bye bye. See you next vlog. Love you.